footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole. ميدالية ذهبية للفريق الجزائري. الجزائر في الدور النهائي. Nouvelle médaille d'or pour Assiba Bouliaka. مخلوف توفيق في المركز الأول. مبروك. Is the new world champion and it's a championship record. التسديدة. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. مبروك الجزائر في المركز الأول. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم. اهلا بكم في العدد الثاني من السلسله الوثائقيه لا كازا ديال سبور. من منا لا يتذكر حادثه وفاه اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فوي في ملعب جيرلون الفرنسي سنه 2003 وصولا الى حادثه الدنماركي كريستيان إريكسن في اليورو الفارط. نحن بكل بساطه امام الجانب المظلم للرياضه والذي لا طالما شكل لغزا لكل المختصين. الموت المفاجئ تتابعونه الان. Le jour du match, on en a parlé. Il m'avait appelé, il m'avait dit qu'il ne se sentait pas bien. Et juste quelques temps avant de prendre le bus, il m'a dit je ne jouerai pas la première mi-temps. Je sais, pour avoir été là, qu'à un moment, il s'est plaint qu'il n'était pas à l'aise. Quand on préparait un match, il disait les mecs, ce match on doit le gagner pour le peuple camerounais. Même s'il faut qu'on laisse notre peau, même s'il faut qu'on meure pour le maillot des Lions. Il disait tout le temps ça. La fameuse phrase qui a été dite, selon laquelle même s'il fallait que quelqu'un meure, décède sur le terrain, oui, il a dit. Je me rappelle, à la deuxième mi-temps, je lui ai dit, pourquoi on fait rentrer Foué de nouveau? Puisqu'il m'a dit qu'il va jouer une seule mi-temps. Quand il rentrait, il avait les mains aux hanches. Et j'ai crié, sortez Foué. Il est reparti, si je ne me trompe pas, une deuxième fois. Il est rentré, j'ai dit, il ne met jamais les mains aux hanches. Je le vois tomber. On n'a pas conscience que c'est quelque chose de délicat, d'hyper fort. Je pense que personne de nous n'a réalisé ce qui s'est passé. On continue le match, on se dit que c'est une fatigue passagère, c'est un coup et qu'il va revenir. Et il y a un monsieur qui sort et qui vient là et qui dit Marc Vivien est décédé. Comme ça. Ça a traîné, je ne sais pas combien de temps pour moi, c'était comme une éternité. Ça a traîné, ça a traîné. والله نتذكرها جيدا هذه حيث أنا كنت يعني صغير كنت في سن الشباب يعني نتذكرها اللي هزت عالم كرة قدم آنذاك خلت الأسباب غامضة الناس كلها تتساءل يعني ماذا حدث اللاعب كيف سقط أسباب وفاته وش كان بس مع الوقت يعني ظهرت باللي الأسباب أسباب صحية هي اللي خلت اللاعب يعني للأسف تفقدوا عائلة كرة القدم العالمية. عنده 64 سيليكسيون في ليكيب ناسيونال تاع الكاميرون. في 64 سيليكسيون وما مات في 65 سيليكسيون. يسمى مات 71 مينوت. كي مات ما مور سوبيت سي لا بروميير بريسك في التاريخ تاع الكره. لا فيديراسيون انترناسيونال دو فوتبول. دونك خمت وفكرت باه لازم ندير حل للشيء هذا. Pour éviter ça, à la FIFA, on a reçu un avertissement dramatique qui était la mort de Jean-Vivien Foué lors de la Coupe des Confédérations en 2003 en France, où j'étais médecin-chef de ce tournoi. Donc nous avons vécu ça de manière terrible. Donc il y a deux chapitres, deux voies. Premièrement, l'examen clinique تاع لي جوار لازم تكون examen clinique médical vraiment très rigoureuse. والثانية la sensibilisation تاع لي جوار. Écoutez, vous savez, des fois, vous mettez en place un programme pour éviter ce drame.
This interview will be part of the series of sports documentaries entitled La Casa du Sport with the duo Omar and Zoher Boudi. My name is Jens Kleinefeld. I'm a medical doctor from Germany. During the Euro 2020, I was based in Copenhagen for the UEFA as a doping control officer. يعني اللي خلات بين قوسين المتبعي كرة القدم يفطنوا، يعني حتى المسؤولين على المستوى العالي والفيفا يتفطنوا لمثل هذه الأمور. تشوف لاعب يعني في مقابلة رسمية كان يجري، كان يلعب بشكل عادي، يسقط على أرضية الميدان، اللي خلى هلع كبير سواء لعائلة اللاعب ولا حتى المناصرين في كل أصقاع العالم. وعرفت في رمشة العين أحبط واحد من لي تريبون وجاء لأنه فاق باللي السيد هذاك عنده مشكل بدون يشتك سكتة قلبية. So then this was our first match, and what you all already have seen or noticed was a sudden cardiac arrest of the player Eriksson in minute 43. And luckily I can say that pitch side team did what they were trained to do. So they run on the pitch, and I started together with the pitch side doctor and one of the paramedics. We took over the situation from the team doctor and his physiotherapist, and we started directly with the resuscitation. Grâce à l'excellente organisation de l'Euro, mes amis de l'UEFA, médecins à l'UEFA qui ont mis en place cette organisation. Et vous avez plusieurs parties à cette organisation. Il y a bien sûr le staff médical de chaque équipe. Which you already know or have read or seen. Was successful. So we did chest compression and just one defibrillation, and I think the return of spontaneous circulation was within 3 minutes. So I would say this was an easy resuscitation and with a very successful outcome. الشيء الملفت للانتباه هو التدخل الطبي العاجل اللي كان يعني بسرعة قصوى من طاقم طبي متكامل من المنتخبين، يعني حتى المنتخب المنافس يعني الأطباء تبعوا تدخلوا وتم إنقاذ اللاعب اللي توقف قلبه، يعني توقف لمدة زمنية قصيرة وعاود رجع للحياة والحمد لله. And you stop the resuscitation when the signs come back. So in our case it was like this, that the player could follow my instructions, he could talk to me, and he was really in stable circulation. So the transport of the player to the hospital, they are already known that he is safe and that he will survive. So I was nearly convinced in this situation. L'ancien gardien du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, Iker Casillas, a été hospitalisé d'urgence après un infarctus survenu à l'entraînement mercredi. Să vedem, mi s-a făcut rău lui Ekeng, a căzut fără să fie cineva în preajmă. Atenție! Ils font du sport, ils sont apparemment en bonne forme et pourtant chaque année, 1 millier de sportifs amateurs ou professionnels meurent prématurément. C'est ce qu'on appelle la mort subite du sportif. شوف يعني صراحة رانا نشوفوا il y a eu plusieurs cas هذوما تاع لي مور سوبيت، نشوفوهم هنا في الجزائر، نشوفوهم في كل بلدان العالم، نشوفوهم في الفئات الشبانية ونشوفوهم حتى في الفئات الأكابر ونشوفوهم في كل الاختصاصات وفي كل الرياضيات. Donc face à ce nombre de décès sans cesse croissant, la FIFA a instauré des examens cardiovasculaires dans les dossiers pré-compétition. Et à partir de là, s'est développée la stratégie de la FIFA pour la lutte contre la mort subite sur le terrain. Elle consiste en 2 parties. La première, c'est de faire de telle sorte de diminuer le risque. Comment? C'est d'essayer de trouver des facteurs de risque chez le joueur par un examen cardiaque approfondi. Il a été créé ce qu'on appelle le PCMA. جل الفرق وبالاخص في الاماتور ما كاش مراقبه طبيه، ما با ان سويفي ميديكو سبورتيف، وانا شاك فوا نتكلم على الامر il n'y a pas que le contrôle sportif, il n'y a pas que le dossier médical, c'est-à-dire l'examen médical, il y a aussi le contrôle, c'est très important, le suivi médical هذا هو الشيء اللي لازم يكون في الفرق وبالاخص في الفرق الوطنيه، في الوطن كاين هذا الامر كاين، ولكن وبالاخص في الفرق المحترفه.
Vous savez, c'est le sujet du moment. Sur les papiers, tout existe. Nous avons écrit toutes les obligations qu'ont les organisateurs de matchs en termes de soins médicaux d'urgence sont définies. Mais c'est toujours, des fois, pas toujours, des fois, assez difficile de trouver ces organisations-là sur tous les stades africains. Numéro 27. C'est Costa, Zakaria. بورزقي عصام مواليد 17 أكتوبر 1989 دائرة عين الكبيرة مقيم حاليا ببلدية دهمشة. واش راح نقول لك على الأخ داود ربي يرحمه إن شاء الله، واش مجرد أخ، كنا أصدقاء الله يبارك، كنا قراب لبعضنا بزاف. عنده ميول بزاف كرة قدم وقرآن. عنده بزاف ولعب من كاتيجوري. هو تدرج في فئة الشبانية تاع نجم دهمشة كاملة، الحق حتى وين لي جينيور لعب الله أعلم عام واحد وطلع لي سينيور. الناس تشهد له باللي كان لاعب الله يبارك، يعني عقالة رزانة الله يبارك. إنسان منضبط يحشم من المدربين تاعو كذا، من ثم داوه ديريكت سينيور، لعب حوالي 4 سنين ولا 5 سنين. الحمد لله تربينا في عائلة قيسنا قيس الحال الله، الحمد لله نشكر الوالد الوالدة، يعني صح ساكريفاو معنا صح. كنت نقول له اقرا، يجي يحاولني يقول لي نهار كان في لي كاتيجوري صغار كان يجي يحاول لي يقول لي بابا روح سني لي نلعب بالو والقرايه خاطي، وهذيك هي الفعل قرا. العام الاخر قالت له مو قالت له انا لكم ما تقراش الماستر، قال لها في خاطرك نقرا، في خاطر الام تاعو قال لها نقرا الماستر، سماو جا معدل مليح. أنا كنت خدام هكذا شونتي كيما راك تشوف ليسونسي واش يخدم شونتي، هذه هي. قلت لك راه صليت الجمعة عاودت وليت الخدمة عادي كيما كاع الناس فيسبوك هكذا، لكن حبيت نشوف النتيجة تاع ليكيب طليت هكذا إصابة خطيرة للاعب بورزق داود. من بعد كنا عند خوالو قراب ثما، من بعد انا خليتها عند خوالو وطلعت للدار كي نتفرج في الماتش تاع لونطونت في هاك النهار. من بعد وليت عيط له هو في المباراة، من بعد فكرت بلي هو في المباراة كوبيت، قلت من بعد شوية كي يتم نعيط له مع كوبيت. انا عيط لي واحد من الفريق قال لي ابنك طاح ومنا وزقاس لازم تجي. شويه هاكا نتلقى اتصال ثاني من عند خالد قال لي عصام كون تصيب تجي ارواح تروح، قال لي خوك وتقاس في راسو، ما قاليش توفى، قال لي تقاس في راسو لازم تجي تروح. قلت له اصلا راني جاي مع الطريق ان شاء الله، وبالفعل مشيت. هذاك هو نحاول لي الهواتف تاعي خلاوه مادام سما. بعد ما مشيت واحد ساعتين في الطريق هكذاك ديجا في الدار يعلم غير ربي واش كان صاير. هو كان ديجا توفى الله يرحمه. من بعد رحت انا للسبيطار تاعي السبت لقيت الله يرحمه. الوقت اللي نطلع نسمى نشوف الدار ربي يرحمه. في
بلاتي هذاك النهار قال لك هو كان يلعب نورمال دقيقة 30 ولا المهم طاح بصروا صعبوا البالو طاح راح يجروا على ديتوش كي طاح. على حسب واش حكاو لي يعني شهود عيان اللي كانوا حاضرين في الملعب قالوا لي كانت هجمه لاتحاد عين رمات. ومن بعد هما كيما نقولوا خرجوا البالو وجاي خارج هو راحت هجمه للدهمشه ولا هجمه للدهمشه. هو ديجا كان طاح يسمها وما تولهلوش الحاكم. عيطوا الجماعه الاربيتر هاو طاح وبقى يمشي في المباراه. من بعد كي جا ينوض جابه يمشي عاود طاح خبط تما جاو لي بومبي. اسمع انا اللقطه اللي فيها ما كنتش حاضر بصح اللقطه اللي فيها حكاو لي اسمها ما صدم. الحاكم هي كانت في اللحظه هذه كان صرات اصابه في الجانب الاخر تاع الملعب. قالوا له الاخر هما به ولو روح السيد من هي داود ربي يرحمه. Je pense que ce cas-là, s'il y avait des gens qui étaient formés à identifier ce type d'accident, ils auraient réagi en conséquence. Et là, peut-être que, bien sûr, Parce que le problème dont vous racontez, l'arbitre, il a fait une chute, il a fallu qu'il ramène, c'est un problème, il faut former aussi les arbitres. Si l'arbitre était formé, s'il savait reconnaître une mort subite, il aurait appelé, il aurait arrêté le match et appelé l'ambulance. كانت تنسوهاش سيارة الإسعاف تاع الحماية المدنية. رجال الحماية المدنية كانوا حاضرين. كان جوار معهم ديجا في الحماية المدنية بعد. سهل لهم الأمور ثاني. Faut-il que l'ambulance ait les moyens de faire la réanimation? قلت شفنا اللاعب إريكسن غير كيما عاودوا له الحياة، مات وعاودوا له الحياة. علاه كاين إسعافات أولية كاين. ما تقوليش هذيك لوروب وهذه الجزائر، قادرين نكونوا حنا كيما لوروب حنا واش حرمنا. هي بغض النظر عن القضاء وقادر وكذا والأمور هذه، أن تمنيت لو كانت الإمكانيات العبالي خويا ما يروحش. دكتور جعيدر، نتشرف بحضوري معكم لهنا سي عمر. والشيء اللي عرضني عليه هذا يعني ديجاني عقبت عليه انا وما تبني مورسيبيت في التيران على جال الشيء هذا اللي حبيت نشارك معكم باش بتجربه خفيفه اللي كنت عايشه واللي راني عايشه. كان يوم عادي طبيعي بنهار الحد. هو ستان كينيزيثيرابيوت في راس الماء ويخدم يعني يخدم من قلبه يخدم مليح. مروح للدار تاعو استراح خفيف هكذا والعشي هز لبس لاتوني تاعو وراح يدير سبور كوم دابيتود. انا في الدار صليت المغرب حتى عيطوا لي قالوا لي بنك راهو مريض ماشي مليح في الماتيكو. كي وصلت الماتيكو لقيتو ديجا ديسيدي مات. علاه سي عمر مختارك لا مورسيبيت هذه لي زاري كارديو ريسبيراتوار هذو ما يسامحوش. لازم مينيموم 4 مينوت فاتوا عقبوا 4 مينوت ما درتش لي سوان بروديغي الجوار هذاك يعقب يباس. انا الشيء اللي غاضني واللي حس في نفسي كو ما كانش من الجماعه كامل اللي ثم كانوا معاه واحد يعرف يدير المساج كاردياك. ما كانش في الماتيكو هذاك ان ديفيبراتور اللي يقدر يعاون به بني. Dans 80% des cas où il y a eu un arrêt cardiaque où le défibrillateur et le massage cardiaque ont été utilisés à bon escient, le joueur a pu être sauvé. Ce qui montre que ne pas avoir de personnel formé et ne pas avoir de défibrillateur est une atteinte à la vie. الشيء هذا انا اللي وليت هزيته على عاتقي وقررت باه ندير دروس باللي ندير تمارين ندير حوايج من عندي انا بور لي ماتيكو ولا لي تيران هذا باه نسونسيبيليزي لي جون باه يعرفوا هما يديروا لي ستادير لي تريك مينيمو باه يسوفيو الانسان هذاك. Chaque club de football professionnel français. L'appareil sera placé pendant toute la rencontre sous le banc de touche, prêt à être utilisé en cas de malaise cardiaque d'un joueur. You need to have a defibrillator with you. You need to have it on the pitch side, and if we have a situation where a player collapses,
You need to have it on the pitch. Et en particulier le défibrillateur automatique que chaque équipe doit avoir sur le bord du terrain et où il doit exister au moins un pour chaque match. Et cela sauve la vie dans 80% des cas. Un exemple, par exemple, le défibrillateur automatique. Vous voyez, si on allume, pour vous dire que n'importe qui peut utiliser. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'appliquer ce que l'appareil va dire. Branchez le câble. Donc c'est à vous de brancher le câble. Vous êtes formé sur ça. Restez calme. Vérifiez l'état de confiance. Voilà. Demandez de l'aide. Effectivement, vous parlez de défibrillateur et effectivement, la Fédération algérienne de football a mis à disposition des médecins des clubs de Ligue 1 des défibrillateurs. Faut-il qu'ils soient utilisés? Faut-il que leur maintenance soit assurée? Parce qu'on s'est rendu compte que parfois certains défibrillateurs n'étaient pas en état de marche. Il faudrait au niveau des structures, vous me donnez l'occasion de parler de certains stades qui n'ont pas d'infirmerie. Actuellement, ils n'ont pas d'infirmerie, alors que ça doit exister l'infirmerie. Parfois, on a affaire à des ambulances qui ne sont pas médicalisées comme il faut. وكي تقول انت تتكلم على الهيئات الكرويه حتى هنا في الجزائر يعني نقول لك انا بلي لو ديفيبريلاتور il est exigé في كاع لي كومبيتيسيون y compris les jeunes catégories. Présence de médecins elle est exigée sinon le match ما يتلعبش. ولكن انا نقول لك كاين حالات في مناطق بالك تكون شويه معزوله راهم يتلعبوا المباريات بلا وجود بدون وجود طبيب بدون وجود لو ديفيبريلاتور. انا قلت لك يعني لا سي ان بروبليم دو ريسبونسابيلتي. هذا مشكل يعني روح المسؤوليه. والله كما نقولوا اضحكتني بالكلام هذا اللي قلتوا لي. ولا مره شفت طبيب هكذا في الفريق مدايرين طبيب كما نقولوا تاع قلب هكذا يمشي غير مع الفريق. ما كانش حتى كما نقولوا لي فيبرو هذاك اللي يديروا به تاع الاخر ينقذوا به ما كانش. ما كان والو. انت في اي فريق في القسم الاول ما عندوش صال دو سوا. لازم يروح الجوال يروح للطبيب كما نقولوا خاص باش يسواني روحه باش يعاود يأهل روحه ويجي يلعب. Champion d'Algérie, 8 fois vainqueur de la Coupe, vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF en 2014. Attention à cette frappe, c'est magnifique. C'est magnifique pour le Mouloudia Lulma. Alors bien sûr, ce but est anecdotique, mais il va sans doute permettre à Lulma d'aller gratter un point cette saison, son tout premier point en Ligue des Champions. But signé du natif de Sétif, Abdelmalek Abès, après avoir touché le poteau il y a quelques minutes. عباس عبد الملك من مواليد 1991 تدرجت في مولودية العلمة وأنهيت مشواري في مولودية العلمة. والله هي كان عندنا ماتش في شلف. رحنا لعبنا في شلف في قدر درنا ماتش نيل. ديجا بداني سطر ثم في شلف حسيت سطر. رحت للطبيب باش نشوف ابيبري واش كاين هكذا. شفت انايا رحت للطبيب قال لي ما كان والو ما بيك والو. درت السوجي ما كان والو. زدنا لعبنا في قدر عاودنا لعبنا دخلنا عندنا في قدر باش خرجات ولينا خرجنا الجي اس ام اس السكيكدا. في الماتش هذاك ديجا حسيت ثاني سطر. الماتش هذاك ربحنا 2-1 حسيت سطر في صدري ما قدرتش تخنقت هكذا. وفي الماتش هذاك مكتوب ربي خرجت بحمراء. ما سما الماتش الجاي مع جي اس ام بي ما لعبتش في قدر درت بريباراسيون في السمانه هذيك مليحه بزاف. ومن بعد جينا هنا بنلعبوا كونتر بارادو. هذا كان حال نادي البارادو حين استقبل مولودية العلمة، حيث أتيحت له فرص كثيرة للظفر بنقاط المباراة، كهذه الفرصة لبنغيت التي صدها الحارس مقراني. كونتر بارادو ثم لعبت بريمير ميطون دوزيام ميطون. بريمير ميطون ما حسيت بوالو. دوزيام ميطون منين خلصت هكذا شربت واحد الفيتامين هكذا شربت واحد الفيتامين هو اللي دار لي هذا الشيء كامل. ومن بعد ما لعبنا 4 ساعة ولا ما قدرتش حتى نمشي. اللاعب كان في مباراة عادية يلعب يعني ككل مباريات اللي كان يلعبها، فجأة
يعني يحس بضيق في التنفس يعني وألم في القفص الصدري. توقف مدة معينة وحاول أنه يقاوم، لكن للأسف يعني كانت ظروف أكبر منه وسقط على أرضية الميدان. ومن بعد كما نقولوا مام في الاخر الحمايه كانوا ما كانش تما، وليت قعدت ثم سنيت ومن بعد باش جاو الحمايه داوني نقلوه يعني على جناح السرعه يعني المستشفى. داوني لزميرلي، من زميرلي ولاو داوني لبارني، قعدت واحد الساعه في زميرلي ومن بعد في بارني داروا. واش حسيت في الملعب هذاك؟ واش حسيت؟ ما قدرتش ما شفت والو، قاعد غير هكذا نفو ما كانش، ما ضاق فيا نفو بزاف، ما قدرتش نتنفس، ما حسيت بوالو، ما كنت ماني كنت سامع بحتى واحد ثما. ولاو كي داوني الاخر داوني لي شويه الاكسجين، تنفست شويه في زميلي ومن بعد داوني البارني. من بارني كما نقولوا عرفوا ثما في بارني باللي عندي عرق مبوشي، ولاو من بارني داوني العين نعجه، مستشفى عين نعجه، ثم ولاو داروا لي كما نقولوا لوبيراسيون هذيك. هو الحاله تاعو اللي صرات له بروبليم فاسكولار، يعني ديام، وحسن حظه جا في ظروف حسنه وقاموا به وكان في الاطار الاستعجالي ودار له جيوبلاستي وراه عايش اليومين الحالي. يشكر الاطباء اللي كانوا حاضرين في ذاك الوقت وقاموا بالاسعافات الاوليه والدواء وين لازم يروح وتصوبه والحمد لله. ومن الحادثه هذيك وليت دخلت كما نقولوا للعلمه، من العلمه وليت رحت لتونس، من تونس وليت ثم درت كما نقولوا اعاده تاهيل وقعدت ثم ثاني واحد شهر ونص والله. هما يديروا لي في التحاليل هذوك باش عرفوا باللي فيتامين هو اللي دارها لي، هو اللي دار لي الكا هذا كامل راني فيه هو فيتامين. والله في كي طحت من بعد دخلوني بديت نبكي، انا قلت واش راح يديروا لي، بالك راح يحلوني، بالك هكذا، خفت وليت نبكي. شفت الموت صح والله، غير شفت الموت بين عينيا. وكما نقولوا انسان كي يشوف الموت صاي يولي الدنيا يشوف فيها صغيره قدامه. كي تكون مريض تولي الدنيا تشوف فيها صغيره، تولي تشوف حوايج كما نقولوا مام في المجتمع كي يكونوا ما عندكش كما نقولوا صحابك هكذا مليح والاخر ما تقدرش تعيش. باش تكون في فتره تكون نجم ومن بعد تعاود تولي انسان عادي هي صعيبه شويه. يقدر لها غير واحد يكون كما نقولوا قوي شخصيه، وهذه اللي يقدر لها الانسان. شوف هذه التحاليل الطبيه ولا الامور هذه اللي يقوموا بها اللاعبين قبل بدايه يعني اي موسم كروي، والله مهازل خاصه في الاقسام الدنيا. والله ممكن حتى الاطباء يعني ما يقوموش بمعاينه هؤلاء اللاعبين، تمضى يعني الوصفات الطبيه وبالاحرى الكشوفات اللاعبين وتمضى ويتم المصادقه عليها وتمشي في ملف اللاعب دون المرور على الاطباء. الجانب الطبي ما كانش يديروا عند جينيراليست خلاص، يجيبوا شهاده طبيه صدريه وعامه، جينيراليست يتعاملوا معاهم، الفريق يتعامل معاه، هذا ما كان. والضمان الاجتماعي بعد من الاخر قال لك حنا نستكلفوا بالملف تاعو، الملف تاعو من نروح انا للضمان الاجتماعي يقول لي ما جيناش من ديريكسيون، ما بعثش لنا المحكمه العداله والو، من بعد من ثم ما كان والو لدرك. المتابعة الطبية كما تعرف حال الفرق الصغيرة هذه وكانوا مقصرين بزاف، يروح عند طبيب عام يدير له شهادة طبية صدرية وعامة يكاشيها له على جال الختم برك، هذا ما كان يعني ما يعقب ما حتى شيء مش صح ما كانش. الجزائر كامله مش دير في تحاليل وواحد ما يدير في لي بريف دي فور في الجزائر. في الجزائر عندك تروح دير لو تيست ويديروا لك لي زاناليز تاع الدم فقط، ماشي كما نقولوا يدير لك تيست هكذا يشوف كما نقولوا لي بريف دي فور تاعك، يشوف لي فور تاعك في الجهد، يشوفوا لو طونسيو، يشوفوا السكر. انت دوك واحد يكون مريض بالسكر ما على بالهمش بلي مريض بالسكر، شغل عادي يمشيك وخلاص، المهم قال راني جبت الجوار الفلاني وسي بون ما كانش. دي تيست دي فور هذوما كاع يوروا لك يعني سكون ابل حنايا ولا كانوا دي سيمبتوم بريكوس يخلينا باش من الناحيه الوقائيه يعني دون لا بريفونسيون نتفاداو هذاك الموت الفجأة يعني، ولا كاينه كاش حاجه كسوا في القلب ولا في لي فان ولا لي زارتير ولا رايحه تبان. À la Coupe du Monde de 2006, j'ai été recruté par le FC Barcelone, donc j'ai joué 2 ans
Et puis, à la fin de ces 2 ans, donc nous étions en 2008, je devais signer un contrat au club du Paris Saint-Germain. Et donc, je fais la visite médicale. On me fait un examen assez banal au départ. Hein. Je crois que c'était une échographie sur le cœur, je crois. Et donc, le docteur en question me dit « Tiens, il y a quelque chose qui l'alerte sur l'épaisseur d'une paroi, je crois. » Et moi, j'aime bien rigoler, donc je dis une bêtise, en fait. Je lui dis « Oh là là, dites-moi, je peux encore continuer à jouer au foot, hein, parce que c'est quand même ça le plus important. » Moment de silence. Et donc, je lui dis « Oui, voilà, j'ai un frère qui est décédé malheureusement en jouant au basket. Et on a découvert qu'il y avait un problème cardiaque. Et lorsque j'étais jeune joueur à l'AS Monaco, on nous a demandé, à moi et à ma famille, de passer des tests. Et après ça, ma maman a eu un défibrillateur. Mes frères et sœurs ont eu des médicaments à prendre. Et le seul qui n'a rien eu, en fait, c'était moi. Et donc là aussi, je crois que lorsqu'il a entendu cette histoire familiale, il a décidé de pousser les examens un peu plus loin. Et donc après, ils m'ont conseillé effectivement d'arrêter de jouer au foot parce que j'étais quelqu'un à risque en fait. Et donc bien évidemment, c'est juste incroyable. C'était très déstabilisant et puis on se dit qu'il aurait pu se passer quelque chose en fait. Donc j'ai dû faire une conférence de presse pour dire que malheureusement je ne pourrais pas jouer au foot au Paris Saint-Germain. السنين الاخيره درنا كي قمنا بالليكوكارديو ظهروا لنا بعض اللاعبين عندهم ليكوكارديو عندهم دي كارديوميوباثي تروفيك وكان يحبسناهم نهائيا ما يلعبوش. ظهر ثاني في السنين طول السنه الكرويه او لا سيزون سبورتيف هناك ثاني بعض الكونترول ظهر مثلا لاعب معروف فرحاني كارديوميوباثي تروفيك سويس ليكوكارديو لان ليها لم ثبتت ولكن سي كارديوميوباثي سكوندير à l'effort. كان صارت لنا حتى في مولودية الجزائر ما قبل الموسم الماضي يافي ان غارديان اوسي كانت عنده اون كونتر انديكاسيون دو كارديولوج درنا له حتى ليارام كارديولوجيك دو كونترول. Il nous a confirmé que le myocarde il y a une épaisseur anormale ou il y a un risque d'un arrêt cardiaque. On n'a pas pu le qualifier. Le paradoxe, c'est qu'il a vu d'autres cardiologues. Les autres cardiologues ont dit qu'il est sain, il peut exercer l'activité. Bon, ça c'est médical, on ne rentre pas dans les considérations. الأمر هي ضرورة الفحص الطبي والفحص سيرتو الكارديوفاسكولار سي تري امبورطون هذه. جامي هذه تاع يدير له سوجي تاع القلب ما كانش. سوجي تاع قلب والله هكذا الضغط الدموي والله ما يديروش الامور هذه. قلت لك حاجه سطحيه شكليه هكذا وهذا ما كان. حتى بعد ما صارت الحادثه. بعد ما صارت الحادثه نفس الشيء. عندنا شحال 2018 3 سنوات ونص نفس الشيء. ونتحدثوا يعني حتى على المستوى العالي بالاحرى المستوى العالي القسم المحترف والله فحوصات عاديه جدا فحوصات روتينيه يقوم بها اللاعبين لانه لما تشوف في المستوى العالي في اوروبا ولا حتى في جيراننا في الانديه العربيه تونس ولا المغرب ولا حتى في مصر تشوف يعني اللاعبين الشيء اللي يقوموا به والفحوصات الطبيه اللي يقوموا بها قبل بدايه الموسم قبل امضاء العقود يعني تخلي اي لاعب يعني يبذل مجهودات اضافيه حتى يضمن امضاء العقد. شفنا مؤخرا مسعودي تاع الصوره شفتوا في كيما راح لا بلجيك شوف لي بريف كيما نقولوا لي تيست اللي داروا كل
ماشي برك باش تسني ولا ما تسنيش تما، لازم كيما نقولوا يشوفك يشوف لك لوطونسيو تاعك، يشوف لك السكر، يشوف لك كيما نقولوا القلب تاعك اسكو كيما نقولوا يتحمل الجهد. كاين حوايج بزاف احنا ما كانش هنا في الجزائر. هنا في الجزائر يديك عند طبيب تاع قلب يسنيك الورقه باللي راك كيما نقولوا صحيح ما بك والو وخلاص. شوف المشكل هذا مشكل العواس، مشكل il faut le dire. Problème des équipes تاعنا c'est quoi? Il n'y a pas de statut au niveau d'un club. Le statut هنا في الجزائر يتبع قوانين وزارة الصحة. طبيب فريق il n'y a pas un profil bien défini, il n'y a pas un statut. Le médecin في الكلوب كيفاش يخدم، ما راهم شنو هما سي تاش سي بريلوغاتيف، كيفاش يخلص كيفاش ما يخلصش، هل يتعاقب ولا ما يتعاقبش، اسكو يكون بريفي ولا تابع ليطا. هذه الامور هذه الامور اللي كاين بروبليم. ولكن في الفرق المحترفه عندهم اطباء حاضرين، عندهم في بعض الاحيان دو تروا ميدسان يحطوا في تدريبات، ولا بد يحطوا في تدريبات، باسكو الموت المفاجئ ما يصراش غير في المقابله، يصرا حتى في التدريبات. تذكروا اللاعب تاع اليوسما اللي 19 اللي مات في التدريبات. اليوم نحن ما عملناش باش مات، باسكو داروا توبسي توب سكري سبريت عن طابو. الشيء هذا اللي مش عاجبني. بالمناسبة نترحموا على وليدنا عبد الرحمن، الله يرحمه. كان يعني يوم جد حزين. أنا في حياتي يعني في مسيرتي الكروية كلاعب ولا حتى كمدرب، أنا نظن من الأسوأ أيامي كي تشوفوا ولد هكذاك مسكين في عز الشباب ديالو. الله يرحمه، واش نقول لك، الله يرحمه، الله وقدر كما قلت. ولكن نهضر لك على انت تهضر على التغطيه من ناحيه طبيه ولا المرافقه. انا نقول لك بلي كي كنا في اتحاد العاصمه كلش كان على ما يرام من ناحيه يعني كما يقولوا احنا لي تيست ميديكو سبورتيف، لو سي جي، لافي دو كارديولوج، يافي لاسيورونس تاعو ايفيدامون سينو ما تخرجلوش لا ليسونس. حتى في الوقت اللي صارت له الحادثه كان وجود كل طاقم طبي يعني مكتمل بالطبيب بالمسعف وكانت عندنا احنا يعني الافضليه اللي كانت عندنا سيك حتى يعني المستشفى تاع مايو قريب مسافه يعني من با 5 دقائق على الاستاد. Ils ont essayé de récupérer avec le massage ou كل شيء. Finalement on l'a évacué de suite. دينا les urgences. Bon, ils n'ont pas pu c'était foudroyant يعني l'attaque ديالو c'était vraiment foudroyante. مسكين الله يرحمه. Voilà. مي مالغري ليكزامان كلينيك اللي تكون فريمون طري بوسي كاين ابوبري الكارديولوج يقدر يشوف ابوبري 90% من لي زاتينت كاردياك تاع لي جوار، 10% ما يقدرش يشوف، وال10% هذوك هما اللي يقدروا يسبوا لا مور سوبيت. لعلمك في فرنسا ما بين 400,000 حتى ل 40,000 حتى ل 50,000 مور سوبيت في العام، هذه سولون لو كروا روج فرونسي. دونك على جال الشيء هذا اللي لا مور سوبيت عنده une importance كبيره ولازم احنا ثاني ناخذوها بعين الاعتبار. Je n'oublierai pas de citer notre fameuse nageuse Rabbi Yarhamha qui est décédée en cours d'exercice la piscine. Malheureusement, elle devait présenter son bac le surlendemain. Elle n'a pas survécu parce qu'au niveau de la piscine, je ne sais plus quelle piscine, ce n'est pas la peine de la citer, au niveau de telle piscine, il n'y avait pas de réanimateur, il n'y avait pas de gens, pas spécialement de réanimateurs, de gens qui sachent reconnaître et adopter les gestes qu'il faut pour sauver ces vies. Un arrêt cardiaque, il ne pardonne pas, mais يعطيكش الوقت. C'est 4 minutes, السيد مات الله يرحمه. تقدروا حتى ل 10 minutes السيد مات. دونك يطيح لك واحد انت وتقعد تدنك فيه. كي يموت لك واحد كيطيح لك واحد وتستنى لي بومبي باه يجيو. لي بومبي ماشي توالك. لي بومبي لازم الوقت باه يجيو. Every minute you lose, the survival chance is going down 10%. So, for example, if you run on a pitch and you don't have the defibrillator with you,
and you have to ask someone to bring it, or you have to call an ambulance and the ambulance have to bring it, you lose at least 4 to 5 minutes. And then the survival chance is really low. It's below 50%. Et donc on doit se préparer à l'urgence. Sur le terrain, nous devons, et c'est une obligation qui est écrite dans les règlements, se préparer à sauver la vie d'un joueur qui fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Et là, il y a des normes pour les stades, il y a des normes en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, avec des spécialistes de réanimation et de soins d'urgence. بالطبع حتى القانون لي ديسبوزيون ريغليمونتير تاع لو شامبيون بروفيسيونيل ولا لاماتور من الضروري اوبليغاتوار. هذا اول امر. هنا كيفاش الاجراءات الوقائيه بصفه عامه، هنا الملف الطبي تكلمنا عليه ولا الفحص الطبي تكلمنا عليه، والان في الميدان معناتها يوم المقابله حضور طبيب ضروري، بدون طبيب لا تجرى مقابله. هذا اول امر. ثاني امر ان الديفيبراتور اللي اوبليغاتوار سو لو بون دو توش. وثاني تكون سيارة الإسعاف ميديكاليزي، وبعض الأحيان نسيبوها ماشي ميديكاليزي بالأمر المعروف به، هي تو على الانتيريور، مي كومام كان وسيلة نقل، هي وسائل النقل هي سيارة الإسعاف، ومن غير هذه الثلاثة مذكورين لا تجرى المقابلة، والفريق اللي يستقبل هو يتعاقب عليها. ما كاينش طبيب، قليل وين يديو ممرض. طبيب ما كاينش. كاين قرعه تاع ماشي الدوله جلاسو وقدام خلص. يعني حتى توقع الكارثه باش ممكن يفضلوا. الطبيب لحد الساعه ما كاينش. نادي ما عندوش طبيب فريق يجيبوه من برا، يجيبوه فيرم اللي يخدم كيما نقولوا على سبيطار هكذا. باغ اكزومبل الدوسي هذا ميديكال اللي نعمروه احنا بور لاتليت بروفيسيونيل بي سي ام تاع بروفيسيونيل. انا الحاجه اللي تقلقني فيه هو مليح، هو كي نديروه سولون لي ريغل دولار، يعني نديروه مليح ويعقب عند دي ميدسان كومبيتون اللي يعرفوا لا ميديسين دي سبور، هذا الجوار هذا نورمالمون ما يصرى له حتى مشكل. الحاجه اللي ماشي مليحه فيه يستقام غالي للكلوب للجوار، مثلا كيما هذا تاع باه تعقب دي فيزيت عند ان كارديولوج، عند ان اورثوبيديست، عند ان نواريل، عند ان شيريجان دونتيست، il te faut minimum 3 مليون avec les bilans cliniques تاعو 3 مليون. 3 مليون بزاف على لي كلوب، ولي كلوب انا نشوفوا فيهم وكل راهم مدانين. دونك الكلوب واش يولي يدير؟ باه يولي يخدم خدمه سيريو، يريكروتي ان ميدسان يخدم في السبيطار ولا ان ميدسان يخدم في ان سونتر دو سونتي، وهذا الميدسان هذا ولا الفيرملي اللي ريكروتي هذا هو اللي يدي لي دوسي هذو، يدي جوار ويدور به في السبيطار ويعمروه ويكاشيوه ويعقبوه. انا جو بريفير كو لا ليغ ولا لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول دير دي بول كيما كلير فونتان، حنا عندنا سي ان ام اس، بصح دير دي بول في سطيف، دير دي بول في قسنطينه، دير دي بول مثلا في وهران. لي بول هذو ils sont gérés par la FAF، ils sont gérés par le médecin تاع لا فاف، وهو اللي يعطيهم لي ديريكتيف ويديروا دي بتيت فورماسيون عندهم هما، ويديروا هما اللي يسنيو لي بيلون هذو. باكي يسنيو لي بيلون هذو تكون كاين اون سارتين كريديبيليتي تاع الدوسي هذا. كاين واحد الظاهره للاسف اللي راهي يعني بدات تكبر تنتشر في معظم الانديه. لو بروبليم سي كون فالسيفي ميم لي رابور ميديكو. كاين ناس ما تروحش حتى للكارديولوج ويبدلوا الاسم، وهذه حقيقه احنا على بالنا بها باسكو رانا في المحيط الكره. عن فريق في شرق البلاد انه لاعبي هذا النادي يعني حتى ما يمروش على الفحوصات الطبيه اللازمه، يعني يجيبوا فحص تاع اي لاعب، يعني تعيين اي لاعب من النادي وينسخوا عليه باقي اسماء اللاعبين اللي في الفريق، وبعدها يمشيوا الامور بشكل عادي. ما يخموش ما يخموش في صحه اللاعب، ولا ممكن يعني لا قدر الله يحدث له طارئ داخل الملعب. وهذا هو الشيء اللي يخلي مثل هذه الحوادث صرات وممكن تبقى تصرى في ملاعبنا لا قدر الله. شوف الغش وارد في جميع دول العالم، ولكن التغش في ملف طبي نظر باللي هذا شيء لا يقبل. وكانوا ظهروا عندنا ملفات طبيه مزوره، مثلا
اللاعب يمشي عند الطبيب باسم لاعب اخر. عندنا مثلا احد اللاعبين هو مريض، مشى بعد خوه في بلاصتو. هناك تلاعبات، لي فوتوكوبي تاع لو سي جي، لي دوسي سكاني، هذو كلهم وارثين في الملفات. ولكن هنا كان عندنا ضمناهم بين حديد، وكانت الكوميسيون ديسيبلين عاقبتنا على مستوى ان نحكي هذه الامور، وبالاخص في الهواة عجب شو عجب مصاريف الهواة. حاربنا ومازال نحاربوا فيه. صح صح صح. انا كنت فيك ضربه، كنت في عطله قبل ما نجي للفريق، كنت في عطله. انا على بالي بلي الفريق كما نقولوا عيطوا لي، قالوا لي رانا متربصين هنا في الدار البيضاء، ومن الدار البيضاء ولينا رحنا لمصر، لعبنا فيك ضربه مع المريخ السوداني، ومن بعد به جينا. ما كانش، انا ما درتش ديريكت، ما فتش عند طبيب. انا ما فت لا عند طبيب تاع القلب، لا درت لي تيست، ما درت والو. ما كانش. وما يمشي على بالي دوك في الجزائر تروح عند طبيب يدير لك يسني لك ويطلق. ما كانش كما نقولوا هكذا يشوفك والله يديروا لك لي تيست دي فور، ولا باغ اكزومبل تركب كما نقولوا في طابيرولون باش يشوفوك. ما كانش. احنا هنا يشوفك الطبيب هكذا ما عليكش، يشوف لك صدرك هكذا ما بك والو، عادي يفوتك، يسني لك باللي راهو كما نقولوا راهو مليح روح. هذا ما كان. ولكن كي يجي ملف من فريق مسيني مع طبيب الفريق، احنا ما نجبوش نراقبوا 75,000 لاعب في الجزائر، محال. حتى في اوروبا حتى في امريكا مستحيل. ولكن ترجع الهيمنه والقوه ولا ديسيزيون فيهم ميدسان دي كلوب. الا لو ميدسان زور واش ما بقناش فوتبال. نقول مالك كي يكون المسؤول غير مسؤول، ها هو واش يصرى للاسف. خاطش انت هذاك اللعاب دير ولدك خاطش ولا كانت اون كونتر انديكاسيون سو لو بلان ميديكال، يا ان غران ريسك. فو امبورت لو كوتي سبورتيف، حياه الانسان اغلى من كل شيء. انت حوس على حياته هذا الانسان هذا، اسكو تو مي سا في اون بيريل ولا اون دونجي. علاه نقول لك كي يكون المسؤول غير مسؤول، ها واش راح يصرى. دونك لي كلوب واش يديروا؟ ما على باليش انا سي بار انيورونس، صار ميبري، ما يعرفوش الماناجمنت، المستوى تاعهم الله غالب عليه. واش يجيب كوميتسان؟ انت تتقبل تاع ان جينيكولوج يحكم ايكيب تاع فوت؟ جينيكولوج واش راح يدير ليكيب تاع فوت؟ ام سيكاتر واش راح يدير ليكيب تاع فوت؟ زيد لي دوسي ميديكو ما يستقاموش غاليين. انا قلت لكم قبيل يجيب ام ميدسان معاه اللي يخدم في السبيطار. لاش تا خفيفي برك. يجي الكارديولوج، الطبيب هذا وعندنا جوار تاع سطيف، يسيبه تشوف له طراش ونعمروا له الدوسي تاعو. ما نعمرلوش الدوسي تاعو خاطرك هذا ما بين الحياه ومن الممات. نخدم خدمتي دون مانيير ليغال. L'organisation des secours au niveau des stades, je pense que nous allons travailler avec nos amis et confrères de la protection civile et aussi avec certaines entités qui se créent concernant la médecine d'urgence dans notre pays, qu'ils soient publics ou de pratique privée, pour mettre en place des standards au niveau de chaque stade. Et pour notre part, nous allons tout donner en matière de formation. Si demain, on explique aux personnes, toutes les personnes que nous rencontrons, nous leur expliquons qu'il faut savoir deux choses. Identifier un arrêt cardiaque. C'est très simple, il ne faut pas être médecin ou avoir une formation scientifique dans ce sens. Donc, identifier. Il y a des procédures à respecter, ça rentre dans le cadre de la formation. Une fois que c'est fait, on commence les premiers gestes qu'on doit faire pour assurer une réanimation adéquate en attendant les spécialistes qui seront appelés dans le cadre de la chaîne de survie. On prend un grand stade et on lance des formations à grand public. Et la deuxième chose, c'est l'usage du défibrillateur qui devient maintenant plus banal qu'avant. Avant, il y avait le défibrillateur, on parlait de défibrillateur, ça veut dire hôpital. Maintenant, le défibrillateur s'est extériorisé de l'hôpital vers les enceintes, les supérettes, les grands marchés, les aéroports. Là où il y a plus de 250 personnes, il faut qu'il y ait un défibrillateur. Le choc a été délivré.
Vous pouvez de nouveau toucher la victime sans risque. Je me présente, donc c'est Boukhalifa Samir, je suis formateur en simulation et formateur d'apprenants en BLS, donc Basic Life Support. Maintenant, je vais essayer de vous mettre dans le contexte de l'émission. Nous sommes dans un stade et subitement, il y a un joueur qui tombe de sa hauteur. D'accord? Alors, quand il tombe de sa hauteur, généralement, nous, en tant que soigneurs, nous avons le regard qui est fixé sur lui. Et on peut avoir une idée de, on va dire, 10 secondes et on peut de loin déjà reconnaître que c'est une mort subite. Comment? C'est le fait qu'il ne bouge pas. Maintenant, je suis devant le joueur, on va dire, puisqu'on est dans le contexte du stade. On va venir, on va l'appeler. Mohamed, Mohamed. Donc il ne réagit pas. On ouvre. Voilà, on dégage son torche. On va essayer de voir s'il respire. Le temps de prendre 2 respirations. Notre respiration à nous, c'est 2 fois. Et on essaie de voir si son torse remonte et descend ou pas. Non, il ne respire pas. Moi, je démarre les RCP. Donc, le massage cardiaque, c'est 30, selon les nouvelles recommandations, c'est 30 compressions pour 2 ventilations. Maintenant, avec le contexte Covid, on essaie d'éviter au maximum la ventilation. Parce que s'il est censé être Covid, on n'a pas le droit de le ventiler. D'accord? La première des choses qu'il faut avoir maintenant, c'est un défibrillateur dans la minute qui suit. Merci. Appareil prêt. Branchez le câble. Restez calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Patient adulte sélectionné. Déballez l'électrode. Ne pas toucher la victime. Analyse en cours. Il est entièrement automatique. Voilà, choc conseillé, donc il a choqué. Touchez la victime. Appuyez sur le bouton de choc clignotant. Choc délivré. Commencez le massage cardiaque. Massez en synchronisation avec le métronome. Je vérifie le pouls. C'est bon, il a repris. Ramenez l'ambulance. يا سيدي ما ليش راك ما تعرف والو، ما تعرف تقرا، ما تعرف تكتب، جيب الديفيبريلاتور هو اللي يهضر لك، هو اللي تبع برك واش راه يقول. الديفيبريلاتور يخدمك نورمال. نعيطوا له لو ديفيبريلاتور اوتوماتيزي اكسترن، تنحيه من بلاصتو، تحطو، تنحي لي زيليكترود، تحطهم وتتبع واش يقول لك هو. هو اللي يدير الالكتروشوك، هو اللي يدير الالكتروكارديو بلا ما على بالك انت، هو اللي يعطي القوه تاع الالكتروشوك تاع الصدمه الكهربائيه بالقوه على حساب الالكتروكارديو تاعو، ويتبعك حتى يجيو لي بومبي. قداه يدير هذا؟ يعني خساره انا في بني 6 ملايين و400. انا كان على بالي بني يموت بلا ريكاردياك، كل شريت الالكترو هذا ديفيبريلاتور وحطيته تما في الماتيكو. And of course, it's not only when we're talking, I work now for the German Football Association, I work for the UEFA, I work for FIFA. Of course, we are big associations. We can easily say this is a minimal medical requirements and we take care about the professional football players. But we also can talk about amateur football or football teams in a lower league. And I only can emphasize, please have an AED with you on the pitch side during the training and during the matches. Pour en revenir chez nous, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est inutile de revenir sur les manques ou à qui revient la faute. Je pense qu'il faut le faire. Et j'ai eu le plaisir d'avoir été appelé par le président Amara pour présider la commission médicale. Et c'est un des sujets sur lequel on va
s'étendre. Il faut يكون un examen médical sérieux. والملف الطبي ليس بوثيقة إدارية. هذا هو الشيء اللي لازم تكون تدخل في حضارة الأطباء وحضارة المسؤولين عن الفرق. ما تديش وليد الناس يدير الفوتبول افيك ان دوسي فاسيفي ولا ان دوسي اي كلام. Donc un dossier médical c'est très important. Comme on a mis un arbitre pour diriger un match, un commissaire de match. La question comme je le pose, est-ce qu'on ne va pas mettre un gendarme aussi pour vérifier tout ce matériel? Et si ce matériel n'est pas présent, on annule le match? Non, il faudrait que les gens, que les responsables prennent conscience. Je sais pas quand je dis tous les acteurs du football. On ne demande pas d'avoir les mêmes moyens que le stade où a joué l'équipe du Danemark, mais il faut que nous prenions en charge, en particulier les jeunes, lorsqu'ils jouent très souvent le matin et en matinée, qu'il y ait au moins une organisation qui puisse les prendre en charge si Allah ma qadar qu'il se passe quelque chose. Amatico par exemple, Amatico, une salle de sport. Normalement كان ما يكونش عندهم دي فيبرالاتور، كان ما يكونش عندهم دي جون كاليفي وقارين على لي ماساج كاردياك لي سوان بريمير والله ما تحل لا صال هذيك. انا دوكا نقدر نخاطر معاك، نقدر يعني ندير انا وياك حاجه. كان تشوف لي تيران تاع الجزائر كامل ما كانش ان تيران اللي فيه عندي فيبريلاتور، ما كانش ان تيران اللي فيه عندي فيبريلاتور. ما كانش واحد لعاب في الجزائر انه راح سورة روحه وحده. انا الحاجه اللي ندمت عليها اني ما امنتش روحي، اني ما رحت شفت طبيب وحدي. هذا هو الحاجه. وكنت نهز اموال، كنت قادر نروح نشوف في فرنسا، نروح نشوف في الاسبان، نقدر. بصح الحاجه اللي تندم عليها كي تروح لك صحتك اللي تندم عليها. نلحق رساله المسؤولين تاع الفريق تاع الرابطه، نقول لهم باللي بني راه توفى عنده 2018 لحد الساعه ما بان حتى خبر في الملف تاعو. هذا دوك الاخطاء دوك داو توفى ربي يرحمه، من الاخطاء لازم نتعلموا منها اولا. دوك القوانين هذه هذا ميساج للرابطه ولا الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. قوانين درتوها باه نورمالمون باه تطبق، وفروا ثاني الامكانيات على ما تقدروش توفروه. وان شاء الله توصل الرساله في الوثائقي هذا ونتعلموا من الاخطاء تاعنا ان شاء الله. قصص مؤثرة وحوادث مميتة جعلتنا من خلال هذا الوثائقي ندق ناقوس الخطر، على أمل أن يؤخذ هذا الملف بعين الاعتبار من قبل المسؤولين حتى نتفادى مثل هكذا كوارث. ولمتابعة كل الأعداد السابقة يرجى زيارة مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم عمر بودي وطاقم فريق لا كازا ديال سبور. سلام.